Tanggal pinasa ko biyay. Terima kasih. Selamat hari Sabat. Pisamang tanggal bagus di pelajaran sekolah Sabat boros dorungus. Sabat biana pelajaran kelima. Dan terima kasih di Elder Robot tuh bersama-sama dahon Sabat biana untuk sama-sama mengurai ataupun menganalisa di pelajaran. Nah, yad kekebasan dan apa kodambus toko merajal. Namun ke Elder Robot untuk memimpin doa pembuka. Minta doa toko. O tamadahay kinaringan penturon kerajaan do surga. O tamanagin ako dahay tiza diti sabab nakoprima na ko di sundunu ang pimpinan no. Sampai si tiza diti narakatan ako di kau meraja liborosnu melalui pelajaran di sekolah Sabat. Si tiza diti Tuhan minta mo ko di sundunu memarakat dahay supaya senginaru okoy meraja liborosnu misi single daw ko di borosnu. Pos rikoto isundunu supaya kadapat dahay peldombo si habal no diti nyantok di kenginan no. Barakat tayo di Tuhan di mengining di pelajaran diti supaya yoti ngakanu nunu itamodon di pelajaran diti. Terima kasih Tuhan, soko gaiti indamon singaran di Tuhan Yesus minanangkong dahay. Amin. Amin. Terima kasih di doa pembuka di Elder Robot. Nah, tapi nasa ko biyay, ang imot ko di pelajaran sekolah Sabat toko masing-masing. Pelajaran kelima na po diti, ulu daw ataupun tajuk daw, it ang anak di pinijanjisan. Iya. Jadi, abarjal toko Sabat biyan diti, dat isay ka, inat ang anak di pinijanjisan dito, o nunu, ikinginan atau tujuan di kinaringan. Di tangan di pinajanjisan. Sementara ayat dot Alkitab dot hondomon ataupun aparan di toko inanu sidsadam dot Matius pasal 24 ayat 24 nga inanu sid bahagian hujung daw ataupun pengobian daw kasi tiya hondomon di kau iyo kuditi mozovozo no po di kau sampai sid kobian di pemagunan ka di Yesus. Nah, tapi na sa kobiay, ito gimana dito, iso no, janji dot, nakamantang na hondo mo ng kobidan dito. Oh, tu, Yesus kaniri, nakuboros. Kumadito ang murid-murid daw, dan so tentu na kumadito ko sa kobiay, hondo mo, no, di ko ka. Ada yang ilan to kung punong ko hondo mo ka, iso perkara dit, kira-kira nga amo tumanus. Iya. Hondo mo, no, di ko, yung dito, sentiasa mo sa di ko, sampai kobian na pumagunan. Iya. Jadi, puji Tuhan sebenarnya, itu ayat hafalan toko sarap bianak. Nah, ini lagi imatan toko siti sinario man ko pembayang di pelajaran sarap bianak. Kasitinya varot isang keluarga di mana itamam tanak daw itanak dino ko podo gitaon. Na bidu-bidu bang minat mintersok. Isa timpo undangan yung tidak peluang untuk mintersok sid ataupun mintersok sidrahat. Nah, tiba-tiba di luar daripada perancangan atau jangkaan dia ti, natarik dia ti di gumbang, nakopitang kisah. Nah, nasadar po dit ama da nakopin sa duyo ti, mad momoros yo si dadat Mary ka daw, yo ko diti sumarid pantay tu magim na pertolongan. Jadi, ong lupuhon ko mintasong, poko pelentang ng ngaran mo, ay dongon no, tu ong yadi na basano, o buli ko dumantong adaid ka di tama. Om kanagira si, mesti migulya mo ka. Nah, asong kur kasih tid pelajaran, lebih kurang 4 jam. Kemudian, gumun itu lun manghihim. Amadaid, na jangan dia ditang. Itanak din. Ano pa tan dito, asa tanda-tanda na rumosi tanak. Tenang. Kumong ko begitu lu magim daripada itanak. Iya. Nah, buhat itong ulun no samap tu itanak din armosi. Ang kadaw kasi po ko di boros ita mau ijanji dita mau. Dot ihimo no ko daw salamatan no ko daw pa. Na buri manan ko bada jadi tine gambaran din. Janji de kinaringan. Iya. Dot kada ko kirosi. Migulio ko. Manal matu ko di ko. Nah, sebagai ada latar belakang baru di pelajaran itu.
toko sarabian. Ngadau nus sebab tu ikineringan pinapelo di Abraham Yossi dan Nino sebagai perisai di Abraham. Iya. Kurang cara supaya itu keluarga sitin pemagunan amarakatan melalui di Abraham. Iya. Nunu ma janji di paling agazo di antara janji-janji dalam perjanjian. Nah, Iya. yang kina iman ke latar belakang atau sinare di pelajaran tuh Sarabiano. Yakin borosku terima kasih di robot tuh. Tentu dan varot borsendau ataupun pelembusan dawasin pelajaran seterusnya. Iya. Terima kasih Elder Matakim. Iri lagi semusuhut di sisingildaan toko pelajaran diti. Inono emot toko ataupun basaunku sid kejadian pasal 25 ayat toko meso. Iboros dau yad keti. Varo nosoro nening di Abraham dot boros di Tuhan sidau. Dot kada no korosi Abraham yoku mongolikup dikau sid kopunavatan. Manahak dikau dot suul dot agazo kadi kinaringan. Nah, tapi na esok biay it boros di kinaringan kuma si di Abraham diti inono kada kono varo norongo dau atau nosoro di Abraham. Dolo di kinaringan dabina moros si Abraham dot kada no korosi. Tu yo kuno diti mongolikup dikau ka di norongo di Abraham di lantas kinaringan. Nah, tapi na esok biay bimot toko di pelajaran diti ikinaringan dina umpama mad ke ikolig. Nah, iti kolig diti yung mad kami parang varo ot kolig daw dot mo ngelak dit nununa po it kontok si daw. Tapot sid hal diti okon ko kolig dit yan ko mad ke tulun di monibas atau mi parang nga untuk yo sidot dit kolig tapot harati na po di kinaringan siti diti it kolig inono imatay to ko sila yan 1 Korintus ayat kohopod pasal kohopod sid ayat do kohopodom tolu. Sid salom 1 Korintus ayat do kohopod pasal kohopod ayat do kohopodom tolu yan keti boros dau tu it ongo bubukan dinahajangan iko dino baik ko ongo kebubukan dot ko basanan di Triniba. Kagi po atatap ikinaringan si janji dau sampai amu mengakun yosido dot obubukan ko dot katalib dit ovid diko mamabo. Topot ong kodung ko kebubukan ko jangan ko dau dot vazaan lumambus supaya kakansangan ko mamabonga faro kadit boros ini yan. Salem do Korintus 1 Korintus pasal kohopod ayat kohopod 6. Nah, tapi na esok biay iti na ijanji di kinaringan kuma di si Abraham. Dot yo kuno poditi nga mongolikup ikaw kung sin malayo boditi retan do perisai. Ataupun si bahasa di toko koling. Na inapot boroson di kinaringan dat kolik di tinga sidgama di Abraham dino dit nunu na pa itong pencubaan atau godaan korikot daw nga ino kinaringan pemanahapan daw. Ino kinaringan omongon tupat daw ino kinaringan dino dat manahak da kakansangan di Abraham supaya dat Abraham na paditinga pihot yosido sid salam na kinaringan. Sid pengovian na paditi ataupun sid ponsi banal di pelajaran toko di sid kumesa na paditi kana po sitia ong banapanal ko sumut ka di kinaringan anuvon ni kinaringan dino sebagai kolik di kauka tantu kenso duko manta di pencubaan sino ikinaringan
manahapan diko. Nah, itu na janji di kinaringan elda dot kuma di Abraham isa o janji dot mongolikup di Abraham dapat asaro ku dot akan pakai Abraham elda. Iya. Nga inai nga keluarga daw ang isa ko biya. Iya. Jadi ita aku bagus di ikaw elda. Atau po. Akon kumay kay Abraham, akon Iya. kumay keluarga daw, gamo di nga ito ko sa ko yan. Iya. Jadong imatan to ko janji kinaringan, mad kolunurut amun opor lo to ko rumosi, bo. Iya, tepat. Namun kadang-kadang itinitiat barat mad ko kadang-kadang salah paham mo tulun ataupun maguhang na kinaringan. Tepat. Kau kinaringan bagima, iyo ku perisay no ka, madi Iya. Abraham kumadi to ko sa ko gay. Nga sengira dot ontok to ko dot isa-isa ot mad ko Iya. susaan kapagasan. Itinitiat handamon tulun dot no kumana to yang kiri baru sa kinaringan nga. Iya. Ato pot ka ontok ko do saan. Iya, tepat. Na ipong hiburan daw diri nontok na baru si ayat kiri sa 1 Korintus pasal 10 ayat 13 Oh. bahwa sungguh pun nakajanji kinaringan dat dia sudah berisai akun ko bermaksud dot asurugi dat hajangan itu Tepat. tetapi ipong hiburan daw siri Iya. ataupun amin turun. Terima kasih Delda bantang ini renungan itu kau bersama-sama. Nah, penemusan tengok pelajaran dan seterusnya. Nah, si pelajaran seterusnya itu ataupun barat basat kudat ayat sadam ketimpunan 20 balu ayat penuh apa. Nah, adik kenaringan kumadi Abraham disebabkan di keturunan nu soko wiai it ulun si dunia Iya. kadapat do barakat. Kan udah baraka. Kan do barakat kan kinaringan. Nah, mungkin dua tansi no kurang kehompitan untuk mau dia barakat antar si Abraham. Iya. Nah yang kini baru satu sabat lalu dan juga sabat Diano kan baru siri isaino po itulun no kasip do kinaringan iyan ko ibaza di Abraham mangasip do kinaringan itino iritan itulun ni nakadapat di barakat do kinaringan kumadi Abraham. Baru po tayo bakong namuros dot isaino po itulun ni nakasangano di Tuhan Yesus itino itulun di keturunan di Abraham. Nah, kebetulan dat itu pelajaran seterusnya iso janji bago do kinaringan dat sumitin pembangunan di Tuhan Yesus. Dan ini numai keturunan di Tuhan di Abraham yang menang ko agaz Tuhan Yesus sendiri. Ini baru sebagai mari dat isin keturunan di Abraham ka barat raja tagaz dat. Oh nikilo ko sino sid keturunan di Abraham ka. Iya. Jadi tujuan bala di pelajaran atau berusaha di iraja ka asan bakon itu Tuhan Yesus. Nah, maksud daw si Tito Pinay janji di kinaringan dot patahak di Tuhan Yesus made jalur di keturunan di Abraham untuk mengubit dat keselamatan umat setiap berinima. Jadi setiap itulun di mengasip di Tuhan Yesus, menerima di Tuhan Yesus, niat kinu sendiri itineritan dat na barakatan melalui keluarga di Abraham. Nah, Om kasih tip pelajaran, itu nomada janji do paling agak di antara janji-janji sisa dong perjanjian. I janji di kerikatan di Tuhan Yesus di pembangunan untuk menhak keselamatan. Masih tip pelajaran itu no antara i janji do paling agak di antara janji-janji sisa dong perjanjian antara kinaringan yang di Abraham dan juga sudah tentu umat di toko Sokobiai. Jadi dia menjaga emotku itu. Iya. Sentuh sisa dalam pelajaran seterusnya. Elder. It gama di kinaringan manahak janji kumadi Abraham itu. Inono waro osong udun dot sid ururungan daw ataupun sid magkupu daw dot taurita daw dot yosinado diditi manahak do kasalamatan. Minatay kayu salib iriogi nangampun jumadi dan juru selamat. Nah, yan ket penadasan di dodot
janji di kineringan kuma di Abraham diti dot varo osong ulun sit keturunan dia titi dot mimbulai dot sebagai dot juru selamat. Inana it Mesias kasih dia ataupun Tuhan Yesus. Nah, atau tiri elde dot antara dot janji dot paling agazo itu na itu janji. Dot agazo ni tahap di kineringan okon kebaik di Abraham. Oh. Nga dito ko kavi na ini non kahompitan toko kinahompitan toko di barakat dino antad si di Abraham dalalis di Abraham di rurungan di Abraham dino nakabulay dat songulun dat raja ataupun juru selamat akan kebaik keluarga di Abraham nga soko gaisen pemangkunan. Oh. Iya. Enggak magi nga ong city dan top city pelajaran. Iya. Iti nakajanji dan kineringan dat manhak dat iso kehidupan bagu kuma di Abraham atau pembangunan da bagu atau put no apa no purimanan mana di Abraham. Tepat. Ya sido kondiri nggak kali dat minu di dudut bumi baru dunia yang baru. Tepat. Nah, agazok manalot mad ko kini tugubangan di janji ito ko no di kakal pupen pasik. Tepat ya. Nah, iso ayat mamasa ko dat ayat sitit pelajaran dat ada dat isni titi di dalam dat Galatia pasal 10 ayat valu sizam yang di boros daw. Tu noboros nalay di kitab dat gima tu kasip it pangulong ditokon ke Yahudi. Oh. Imbanaran joti do kinoringan siti nogubangon do kinoringan sabab ino nakahabal no day dihabal no kufosihan si di Ibrahim dot maza si di kau barakatan ku isokoba itong bansa ka di kinaringan ka di kitab sabab ino itong ulun dikasip si kinaringan ino nonoot amarakatan kama di Ibrahim it ulun di kikosipan dino. Jadi maksudnya supaya dat kasangan itu ko dijanji sumusu itu ko di Abraham. Di Ibrahim. Iya, Abraham. Menganal kok kasih dari kinaringan. Dan untuk menebaral untuk latar belakang dari model. Unung penembros dari kinaringan dan pemenau ka asa na bangun suhutan di Abraham. Nah, kadang-kadang itinat man ke persoalan itu di dina tu. Andara mad to gumunan nilaan dito ko. Barangkali inilaan dito ko. Dito lebih gumunan tan ke di Abraham ko ni. Iya, tepat. Tetapi sid penurutan dito ko mad kakal po dot barat persyatan dot pembuli infantangan. Tepat. Nah, ini lagi pendemusan untuk pelajaran imut ko siti sambungan ba lihat tentang Mesias. Nah, kailda. Iya, sumambung di penalasan dirikan dengan ke janji di kinoringan kumadi Abraham varo osongulun dat mimpulai sidrurungan daudino ini neretan Mesias ataupun Yesus dot manahak atau juru selamat itu kok. Nah, sumusuhut diti atau sumambung di pelajaran diti varot songulun dot minonurat ina pengaran daw tinga sitia tinga i Agustin kasitia. Nah, sumuhut di sinurat di Agustin diti karena positia i kebuatano ay it dosa sid pemegunan diti panal ko nakasamay sid gubas dari niba. Antad pedigulu ataupun nakotimpuun di yada mamihawa. Jadi iriogi sengira dot makin lumaid tumamba ikaratan di Trini Mariti boros ka di surat di Agustin diti it ulun di secalam dosa diti yan ko engin joti mahagama di gagamaon di yan ko it koruol lagi na ko tulun kendorosi tulun ka iriogi varo sebilangan tulun oh higak diosido kadi boros di kadi surat di Agustin diti oh higak diosido ang kapangagama di araat pamatay ang gihimik ako pamatay. Yan ko ikopyo du yan ko imi parang ataupun
mamatay. Mm. Nga, onuhon daw, no, iri na pumat, isa ko higakan, Mm. dit ulun dino. Varo giboros bagus iti di nakosurat di Agustin iti dot. Bila dan sengiran nakasama iti dosa sin guwas dari ni mariti. Itulun di dia ini no. Higak dia sidong ataupun ya abang kaya sidong kapangagama atau kapangarangkal sudah di undang-undang. Mm. Na tampinay sa pabiyahe. Emot toko dot iti na pamagunan iti nga napuno da dosa. It riniba si salom na pamagunan iti nga pakono kon garumo si di dosa nga higak atau keinginan daw ang kapangagama diyat kino. Mm. Kadi di ko surat di Agustin sid salam na buok daw. Tepot elder. Mm. Sid pompon ditulisan di Agustin iti minamoros bagudot. Walaupun yad kino ka ikara ato diriniba o dosa dino nga nakasamay no sid ginabo ataupun sid guwas dari niba. Tepot kasitiya mantad di kosyanon dit kinoringan. Mantad dit barakat di kinoringan kasitiya ikinoringan dino melalui di Tuhan Yesus. Nah, man kini janji di ikinoringan si di Abraham di ribo. Mm. Dot antad di keposisian di Tuhan Yesus, minatai Tuhan Yesus, nogulian bagu Yosido, Yosino no diti o nangampun ataupun sebagai ada juru selamat toko. Nah, itu na boros di nako surat di Agustin isong lun na menurut Agustin di tidak walaupun jadi ti karato di pemagunan itulun dino nga si tahu ditadaw ka kanu toko dot iso binabang ataupun iso kohigakan inono antad si Tuhan Yesus. Mm. Sebab deminatay nogulian jumalidot. Nakiti juru selamat ito ko. Si tahudi no, si boros di Agustin diti, that ino kinaringan di no, banal-banal ko, o tuluk daw, ijanji daw, nunu na pa yung nakajanji daw, si Abraham, o si design na po nga, panaman ako o tuluk daw. Jadi, elder, Tuhan Yesus manapan o tuluk. Mm. Walaupun akon ko ihza di Abraham dino, tepet pipiro taun mantan selepas dino nga sino Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Makasih Elder. Jadi imot to ko si tidot. Ino maritan dito sa ay manal ko o sinang kagagamaan mo. Tepat. O gimangi tulun dit ako na kaila di kabanaran. Iya, tepat. Mulang ko yan kay ko no kad muli to kang kumangit. Nakila ni di kabanaran. Ang manalo ko to talitan to ko o sinang manabanalo kagamaan to ko do dosa. To antaranya an naman ke sa Alkitab. Kadi Alkitab nunu it nilaan ni ko dot amantang nagamaon nga amo gamaon ni ko. Ina na dosa. Na contohnya yang kita ko ay numbers ko din na diri o gumo na nilaan nito ko. Tapi persoalannya nagamat ako nasuhot ako ataupun amo. Iya. Jadi nang ko sinang iti ritan na dosa. Ina sebab dot panal ko perlu to di Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan tuh yan kinubos no diri. Barat isa janji dat panal ka bantang bago. Dat nemot mal kinaringan di karato dari ni madet. Panal ko perlu dot. Memang asna harapan ako kan ke Tuhan Yesus. Tepat. Tapos yung mamasang ko dat isa ayat siti ya. Dat ijanji bago di kinaringan di Salam Yesaya 25 ayat 8. Oh. Kadi boros siti Tuhan Raja o memunso di kapatasan sampai penggait. Bidon daw iramo di sid ipat o buros kompedu di kokihizan ikopogos di ulun daw sid pentong ko utanaon Tuhan o minamoros. Nah, itu mite pulian gumagi Abraham dot buli basan dot mungkin separuh gino puri manandalit. Iya. Iti janji kinaringan diti. Ito ko numiti banal noko madko noko tagubang diti janji di kinaringan kepada Abraham. Iya, tepat. Jadi mudah-mudahan dat iti na tarikot dito ko iti namitit misti usahaon atau perjuangan dito ko rikoton to di janji di kinaringan. Nah, tapi nasa ko biyay
Pelemusan to bagi pelajaran lu sabab tu perlu ikineringan dot iso mansa dot apa-apa. Iya. Imo to kasi pelajaran. Jadi zan di kau dot iso mansa dot agaso apa-apa kadi kinaring kumani Abraham. Iya. Nah, apa pang dari segi mana? Agasa dari segi nuno. Iya. Nah, oleh karena itu, para sahabat kodot Alkitab, suatu tentu dot lima usro kodot apa pang dari segi pengusipan. Iya. Agaso dari segi kerohanian. Iya. Oh, kalau agaso itu dari keseluruhan suatu tentu dot enggazaan di kineringan. Iya. Nah, itu lagi nuno tujuan di kineringan umur lu ya sudah diganti dot kumpulan ataupun ulun. Iya. Nah, ay kinubras toko atau labras toko nemot di kineringanit keadaan pemgunaan dot no ponuno dosa. Iya. Uli balasan dot asanati sepotudun nama mantap-mantap. Baik ke Abraham pun nemot daw. Nah, no penghitungan kineringan dot amun tutunan dari ini baik kineringan. Iya. Jadi baik melalui po di Abraham harapan daw dot kakatun daw ya Abraham cuma dot isoban sadat agazo mapapag supaya yes, ya Abraham udah dinam keluarga daw memunah ka kagu supaya manhak di peluang di pemulun atau pemgunaan kelo dot baru mandal kineringan dot kelo avantah itu pemgunaan ataupun kesalaman. Nah, itu na tujuan di kineringan dot cuma jik di Abraham mengangkat di Abraham ka kagu bersama keluarga daw supaya ya Abraham dapat daw mengaguna pepentalang di kemana kineringan. Nah, ini tugas di Abraham. Nah, yang zaman biasa isai na sinuhud kineringan ataupun jadi sundok kineringan sebagai bangsa dan apa-apa. Nah, ang mo to ko sin Salom 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Nah, ingin ako masalitit ayat. Oh. In Salom 1 Petrus pasal 2 pasal 2 ayat sizam niya diloboros daw. Topot ikaw dino no pili do kineringan do bangsa daw. Ongo imam do raja, bansa ito susi, ibansa kondiri do kineringan, no pili ko do kineringan, do pahamal di ongo kosonduvo, inagama do kineringan, iminangonim ni ko dumabus antad sid ko tubango kumasid kanabahan, daw it iso aso kerat. Na, pinasa ko ay, kadang-kadang itid, higong-higong memoros kan kaludot sumumbong kita nga bareng no nga pabulmat yakin ni boros kitab bo Iya. ang pasandaton to ko si tikasitin pelajaran itu na madama gereja 7 dan situ harapan na kinaringan dan juma di bansa data papag atau memuna ba di zaman bian jadi siti na may tidak ko panghitungan dito ko atau agasi ditanggung jawab dito ko. Iya. Elder, ang sumuhot ilayat nagkaiman kay lumambos di boros no diri taupun kasi tiya it Tuhan dino tinahakan ataupun bangsa dot ahakang agaso. Ino no melalui si Abraham. Na nakapuro tu Abraham ang ikoturunan daw. O tinahakan yan kina sebab emot na kinaringan Abraham na politinga. Mana-mana ko si bago ginawa, sumuhot daw. Kenginan di kinaringan, dat antad na si di Abraham iti na bangsa dat bangsa antad si di Abraham nga kenginan di kinaringan, dat sino no ibansa jumadi da pemimpin ataupun wazoon di bangsa di pokok. Supaya dat bila diyad keno, nga it ulun diyad nako introduce kinaringan nga ko vozo di bangsa dina mati Abraham dina dot biguli bago kumadisit kinaringan. Ino sabab dot nako puro ikinaringan mina marakat dina bangsa dino supaya gumazo makin lumayan nga ahakang. Sabab keinginan do kinaringan dot iti na bangsa diti juma di do suntu kuma di bangsa do pokon sid hal di sumuhut mengasip di kinaringan. Sumuhut di kebenaran. Kebenaran, iya. Jadi yan kinuburos kong parikoton si dito ko di dinaw. Oh, iya. Supaya makudumuto ko di Abraham dito. Ina narikotan dito. Dumuto ko di Abraham no nemo do kinaringan dat.
boleh harapan daw. Iya. Nah, ini ada persoalan dat apakah kadi Melayu itu kau yang natahakan tanggung jawab dia dina boleh harapan ataupun pingkuro. Iya. No. Terima kasih. Nah, ini lagi sid pengawian pelajaran ataupun sid ada Kamis bulan ke bagus dia. Petakan bagus di Elder Robot untuk berkongsi dia boros ataupun pelajaran. Terima kasih Pak Gu Elder. Nah, sebelum Columbus kita nuketi pisingelan toko, ingin aku magazan di toko, memuka do kitab, pemimata di toko silayan Kejadian pasal kohopodom duo, ayat sid kedua. Kejadian pasal kohopodom duo, ayat kedua, yang keti, tahakanku ikau ogumu omogkupu. Yoti ajadi iso bansa agaso. Barakatanku ikau it rumonu di ngarannu sampai ikau no ajadi barakat bahagi di bangsa. Nah, atalah si boros daud itu. Kada kinaringan keso tahakan tikau ogumu omogkupu. Irazat. Iriogi barakatan tikau supaya iti na pembahasan diti nga jumadi de barakat bahagi ke bangsa do pokon iso ko ka. Na ang mimot ko ang mata ko tajuk dilihat city diti kana positiya nga dahakan tikau ngaran panakagaso. Ang Sid Malayu beteretan nama yang populer. Nah, Eldo, ang rini badi itu yang katakan terkenal. Kadang-kadang olingan dau ataupun bila terkenal Yosido, nah Yosido itu warna keegoan dau. Sebab terkenal Yosido, man kong penyanyi ka, pemain bola ka ataupun kikuasa. Tepat bahagi kay kinaringan, okon kay tujuan daw. Tinahakan ataupun pinamunguranan daw, abinarakatan daw, iti bangsa di Abraham diti, iso ngaran tagaso. Tu kasih tia, yan ke inabasa ko dino, supaya iti na po bangsa diti, nga juma di barakat bahagi ke ulum. Na, iriogi, sengira juma di barakat nah itu bangsa diti kadapat memimpin kadapat mengingkakat vagu atau mengingkacang vagu di tengah bangsa do pokon supaya i bangsa pokon nggak sumuhut di kinaringan mau vagu di kinaringan nah itu no it boros di nuketi boros di kinaringan kumadi Abraham ingkang sanganku di bangsa nu tikupan kino bangsa nu iriogi onuvonku ibansanu dino ngaran agaso. Supaya itu temodon do kinaringan dino inono kadapat mangagasan di bangsa pokon miguli vagu sid kinaringan. Nah itu ko bagi diana ditinga enket mula-mula dino boros ditinga ikinaringan di Abraham samban di Abraham itu ko ditinga sumuhut pan ke Abraham. Itina ibarakat di kinaringan okon kebaikan di Abraham. Nah, itu ko sokol dia. Terima kasih Alda. Terima kasih. Nah, untuk sitin pelajaran itdang pemugunan omdang kinaringan atau secara rohani mitani dititung dia Iya, atau maksud dit agasa. Iya. Omdang pemugunan nayad kina baru sendiri itu ngara itu ngomodlundo para tunggu kedudukan, para tunggu kejayaan, itu namanya itu agasa ngarang si pembangunan. Benar kok. Kendaso daw. Kendaso. Ya. Sebaliknya, orang kinaringan atau rohani, warga berlawanan ataupun mundur daripada ini. Itu kasih pelajaran. Ang bahagi di kinaringan, imot daw dat agaso, imaksud daw dat zaman di bansa dat agaso adalah dari segi karakter di toko. Tepat. Kalau di karakter di kinaringan. Itu lagi iman di toko. Kalau di iman di Abraham.
Nah, itu neta kaso. Irogi penurutan. Irogi kosibako no ginavo. Irogi asamon. Iya. Kumari tulun bokon. Oh, menghormat ditulun bokon. No. Iti nama angdang kinaringan naritan at agaso. Nah, itu netit porun to kodot horotisan to. Kadang-kadang itu ko sebagai ulun Kristen nga. Ogol di bang to menghitung dit. Nuniritan na kinaringan dit. Iya. Agaso ka. Indosong idang pemagunan dit. Baru ko duduk mo kang pangkat. Varo iso contoh sin Alkitab elda. Oh. Minamoros dat. Varo ot iso ot bangsa dot minagama dot iso ot bangunan tasapan. Iretan dot menara Babel. Oh. Nah, itu modon dia tidino magama dot iso ot ngketi menara dot panakasapat iti supaya dot yo tinapoditi nga enda zahan sida ataupun ingaran daw panako insabatan sebab dot varo ot kejayaan daw. Oh. Bahagi ko sid ulun di pokok. Tepat ang sumuhut liat keti igamad ot ya. Sumuhut niya po dia tinapot menara Babel ini nga lumawan di kinaringan. Oh. Nga ang bahagi ko penghitungan dari ini, Pak. Mana ko terkenal ya sida na pangagama ya sida dat isa tag bangunan. Tepat bahagi ko sid mata da kinaringan. Mana ko sibait ulun dina sebab dat okon ko minangin dazo ya sida di kinaringan nga igama daw maing kakati manara dino. Isa agama daw dat kahigakan di kendiri daw Mindazo di kendiri daw. Mindazo di kinaringan. Iya. Jadi sebagai timatan toko siti dan sebagai ulun Kristen. Iya. Hati-hati toko supaya amo apa ngaruh toko di pemagunan di bahasa di toko menghara di det nunu ka ino maksud det agasa di. Iya, tepat. Nah, tapi nesa kobiay sid pengobian na pelajaran gulian ko bago menyentuh sudi kitit ya Abraham. Salah satu sifat daw banal ko purimanan daw dot sitid pemagunan aso no tempat pokon dot kepurimon nino si dot selamat damai. Maksud pengobrosaan sid semok do kinaringan. Tepat. Nah, oleh karena itu yan lo jadi contoh dito ko. Iya. Amantang minta yang itino titong dito ko. Dati sadam no posisian dito ko. Aso no titong to ko dot tempat dot paling aman. Aso saan. Maksud daw akon kasusaan tetapi ong osomok to sid kinaringan baro ko makususaan ayan na kita yatin ubara sendiri. Oh. Itu dapat menanggung sid salem ni ngaran ni Tuhan Yesus. Yes. Jadi pingkuro pun it sabaran nga kakali ko purimon niya sida aman niya sida damai niya sida. Yeah. Ino gi koduvo sid pelajaran itu sentito ko diat harapan di Abraham di apa no rikot ikorikatan ni Tuhan Yesus kumandubo. Nah, rupa-rupanya sid bahasa di Abraham mengharap dino membuatkan itu rohani daw stabil kan di pemerintahan. Itu busno po. Itu manal ko pihak di bahasa masih mana udah otok po ditanya kinaringan mana hak do pemagunan bago. Iya. Nah, itu tinggal bentang di sentuhan itu supaya rohani dito ko nga stabil. Lo sumurut no po. Nung walaupun sid pemagunan to ko dot niwat na biriagin ko gumudos ako. Iya. Nakagumudos ka di Agustin. Ang memang setuju to ko dot yung alat nga ong opihot tiba sa to ataupun handaman to janji kinaringan kasi ti pelajaran nga rohani dito ko stabil. Tepat ya. Amo mihaba-haba. Sumurut na po to. Kasip to ko dot to dita daw permikot ti janji dito kinaringan. Nah, avantang na ti janji-janji di kinaringan din ang hormatin to ko ataupun kita menghargai kasih tim pelajaran. Kita hormati janji. Nah, iba sa to ko menghormati atau menghargai. Nah, sumutan to ko melalui proses kinaringan. Kadang na alasan. Nah, kasib to ko dot. Yan kay Abraham sa isa tempo. Nung pag na janji di kinaringan nino, memang kasundot. Tepat. Tapi kinaringan amo mamundot. Kasi dumanal ko sempurna. Asat iso boros daw dot amo milomus. Iya. Nah, terima kasih itu pinasa ko biaya di perhatian ko. Rontop ni yan diri pelajaran sekolah sabat kita dapat dari perlemus sarap piano. Terima kasih sekali lagi kumadi Elder Robot. Nah, sid pengobian tumukon to ko berdoa to ko. Otama
kineringan pentoron sid salom kerajaan di sorga. Terima kasih Tuhan sebab kasih bakoy sepanjang timpu di belajar koy, i malaikat nu menitamong dahay, sehingga amo koy naganggo di kuasa kejahatan. Terlebih bersyukur menerima kasih koy di pimpinan di Sundunu dan Suci, yang sebenarnya telah pinataldahas di pelajaran melalui dahay, sehingga biarnya pelajaran dino atalahas olotizan ni soko biaya koy imanginig supaya anu bangun dahay dat iso o panduan atau makanan rohani. Yang lebih penting barakat tayo koy tunda koy Tuhan supaya akon ko bay kono rotizan dahay tetapi gamaon dahay sehingga stabil kerohanian dahay dengan keyakinan yang pasti bahwa nunopo ina janji termasuk na ijanji di kerikatan no kumenduvo manahak na kehidupan na penliadit aso na kung saan lambat laun akan berlaku. Asot iso o perkara na dapat mengantop di janji termasuk na kuasa kejahatan. Amo dapat menghalang di janji. Jadi biar no pihotit basad hay mengasih supaya kasangan no okoy dina janji dina. So ko iti menerima kasih. Peserahan na bago dahay kumadi ka utama. Singaran ni Tuhan Yesus ikineringan Om Juru Selamat dahay tayo sanan. Amen. Amin.